Nasa tay kaduha nga basahon no. Kay nanap duha man ni sila nagpadala. So ato sa ning taga pagtagad si Rose nga taga Bicol. Please hide my identity. Itago ko sa ngalang Rose. Taga Bicol, akong problema bahin sa akong close friend. No boundaries, unsaon nako paglikay sa akong best friend nga mura naman nasakal nako niya. Kay no boundaries, gyud siya maski akong baligya sa tindahan, kwaon man niya. Unya, way bayad-bayad. Pero close friend nako siya. Tagai daw ko og tambag ani kay di naman ko kauyon niya. Unsay medical or legal way para mausab siya. Hoy! Hoy! Bayad! 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 Bayad ko, Noy! Bayad! Lala! Bilang mo na! Manong, bilang mo na! Kwenta kaya kong ipadagan! 50! Kwenta kaya kong ipadagan! 50! Kwenta kaya kong ipadagan! 50! Hindi kong bayadan, Noy! Ha? Hindi na siya kapagunin ako! Hello, Rose! Ing ana jod ng best friend. Rose, feeling niya igsuon mo na walay boundaries. And I felt you even sa gamit natin or sa personal gamit, blouses, pants, bags, earrings, even lipstick natin. Anything nang basta galing sa atin, ganyan talaga. Love niya masyado ang that normal for her feelings. Pero sa'yo nasakal ka na. Dahil sa ginawa niyang sobra na. And I felt you, Rose, dahil inisip niya di ka na ibang tao sa sobrang close ninyong dalawa. It's understandable that you're feeling overwhelmed by your best friend behavior, especially since it's affecting your personal boundaries and even your livelihood. So, ito ang i-approach mo and to address her issues both medically and legally while preserving your friendship if possible. Una, for medical perspective if needed lang ha. Ikaduha, if your friend's behavior seems impulsive, entitled, or lacks empathy, it could stem from deeper issues. Kaduha, example, personality traits, stress, or mental health concerns. Ikatulo, so Miss Rose, I suggest you, ito sabihin mo. Hey girl, nakita na ko nga dili na ka pareha sa una. Okay ra ka? Naa kay gina problema? This opens sa conversation without accusing them. Una, if their behavior is extreme, manipulative, they might benefit from counseling, but this is their choice. Ikaduha, legal perspective for protection. And document, keep a simple record of what they take without paying. Barangay mediation, first, in order to avoid into court settlement. Then ikaw kay seller, man ka, magbutang kag boundaries niya as a seller. Kay namaligya man ka, mauman na imong source of income. Sa FB, try to post in a polite but firm sign. Example, mga amigo o amiga, tabangi ko nga dili malugi, palihog, bayad, salamat. And she realized about your firm approach. Then friendship approach, most important. Set boundaries, kindly but firmly. Istoryahon ni mo siya. As in close ta, pero naglisod na ko kay gina-account na ko ang akong mga baligya. Palihog, bayad sa sunod. Kay malugi ko tawon. My loves, din dala smile lang and with touch and hugs. This is a simple way na di mo siya ma-hurt iyang feelings, but you still calm and low-tone voice. If the joke with you, ignore mo, be serious, did nako tawon. Mabuhi para lang ko makakaon kay naabaya ko'y mga anak nga gibuhi. Or offer alternatives. Kung wala kay kwarta karon, pwede utang, pero bayad next time. I-reduce her access. Muingon siya na, dili na daay ta close. You response gently. Close ta, pero kinahanglan sab nako og respeto gikan nimo. Sabta nga amo ni akong source of income din sa akong ginansya, diha mi makakaon. Akong pamilya kay naabaya ko'y mga anak nga gipa-eskwela og gipakaon. Maura ba jud ni akong ginakuhaan gasto sa akong pamilya o pa-eskwela. If they refuse to change, you may need to distance yourself temporarily.
to protect your well-being. Final note, you're not wrong for setting boundaries. Close friendships survive honesty, not one-sided sacrifice. If they value you, they'll adjust. If not, you'll be done your part. So, maulang na akong kaistorya ni mo, Rose, ha? Inganalan sa pag-istorya para dili po siya ma-hurt. Pero kung dili siya, mura siya lahi sa imo, ha? So, ikaw na lang ang mo adjust sa iya, ha?